फ्रेंड्स मो न्यू ब्लॉग देखु मुझे आसती बुलते धान गछ कमी पाचिगला कौन धान आ 2 दिन पर कटा दिया देखो आम आसु बाड़ी बुलते केमी जगह देखो पहाड़ आड़े आसु बुलते मो से पहाड़ पटर अच्छी आमर बाड़ी गोटे कराई तो बुलते आसु ये पटे के पटे रास्ता दिन की आसी ना रास्तार दांत खड़ी ना क्यों तुम बाड़ी कहीं कौन लगे देखा यही तुम बाड़ी केड़ा केड़ा ना हाँ एगुड़ा मोटी के चप्पा ये बाटो ना और तुम बाड़ी कहीं बाट गेट ये गाड़ी जी बाड़ी जी यही तुम बाड़ी तो जीवजंतु न आसापी केमती निआ लगाई खाई दिए सब बाड़ी जहाँ थी खसणा रास्ता ये तुम लगे कलरा धरती चतर की जाए जी बुलते ये बाट अच्छी ना और से पटे जाए बुल जाए पिकनिक जगह देखी आसे पूरा बड़ा चतरी ये भेंडी गछ लगाई भेंडी मरीगला आ कौन देखो भेंडी सब मरीगला कि गेंडु फूल देखु मैंने गेंडु फूल अच्छे यही गोटे कि फूल अच्छे भेंडी लगाई देखु यही पटे कि गोटे बाट अच्छी गोटे देखिया यही पटे ना क्यों यहाँ तो नाड़टा यही नाड़ जीव मालाटा किए पटे बाट गोटे हो कि रास्ता देखु कि रास्तार जाऊँ काद रास्ता पूरा पहुँच गले पानी देखु बंध बंधा
ଏଇପଟରେ ହେଉଛି ଚତରିକି ରାସ୍ତା। ଏଇଠି କିଏ ରୋଷେଇ କରିକି କିଏ ଖାଇବେ? ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଜଗିତେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ରୋଷେଇ ଚୁଲି ବନା ହେଇଛି। କି ଚତରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ହେଇଛି ପାହାଡ଼। ଉପରଗଳ ପାହାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଏଇଟା ତଳକୁ ହେଇଛି, ହେଲା ଉପରକୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ସେଇଠି ଉଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପତାକା ଭଳିଆରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି, ଚଢ଼ିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ତଳକୁ ଏମିତି କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଝାଟି କାଠ ରଖାଯାଇଛି। କାକୁଡ଼ି ନାହିଁ ନା କି ନେଲା ନାଡ଼ୁକା ଦୁଇଟା ଖୋଜି ଆସିବା ଖାଇବା। ନାଡ଼ୁକା ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ମରିଗଲାଣି। ବାଇଗଣ ଧରିଛି ନା
ଆଉ କାହିଁ ଏ ବାଇଗଣ ଆଉ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯିବ ନା। କଲରା ଲଗା ହେଇଛି କେମିତିଆ ଏ କଲରା ଧରିଛି ନା ଧରିଛି ଏ କଲରା ଏ ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ବାଟ ଅଛି ନା। ହଁ କାକୁଡ଼ି ଲଗା ହେଇଛି ହେଲେ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଏବେ ଧରୁଛି। ବୋଇତାଳୁ ଗଛରେ ବୋଇତାଳୁ କାହିଁ ଧରି ନାହିଁ ନା କି। ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଗଡ଼ି ସେଇଠି ଯିବୁ ଆମେ ପିକନିକ୍ କରତେ। ସେଇଠି ଯିବୁ ଆମେ ପିକନିକ୍ କରତେ ଯିବୁ। ଏ ବର୍ଷ କେଠି ଅଛି ଆମକୁ ଡାକି এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে লাইক ও সেয়ার কমেন্ট গোটে করে দিও। এইটি ভিডিওটি রଖିदेবা।